Ήταν τόσο ζωντανό πράγμα, τόσο γελαστό, τόσο αισιόδοξη. Είχε βρει μια ισορροπία στη ζωή της πια. Της άρεσε πολύ αυτό που έκανε, της άρεσε ο τρόπος που ζούσε. Τέλειωνε το show και αυτή ήθελε να μείνει κι άλλο πάνω στο πίστη, να χορέψει κι άλλο. Μια χαρακιά μου ήρθε μέσα μου με την Άννα. Σίγουρα το ότι είναι τρανς παίζει ένα ρόλο, υπάρχει η ενσυναίσθηση φυσικά και τα δικά μου τραύματα που ξυπνήσανε, όπως και σε όλα τα παιδιά. Σε αυτή την πορεία που πήγαμε την πρώτη, το οποίο ήταν συγκλονιστικό από τη μία και από την άλλη, για ποιο λόγο ρε φίλε να είμαστε εδώ τώρα τόσοι άνθρωποι. Θα μπορούσαμε να είμαστε για μια γιορτή ή για κάτι άλλο. Aquí está la resistencia trans. Viene un chico trans con ella muchas veces que es marica. Είμαστε στην πλατεία Πέτρο Θερόλο. Ο Πέτρο Θερόλο ήταν ένας πολιτικός και δικηγόρος και ακτιβιστής υπέρ των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων στην Ισπανία. Ήταν μισός από την Ισπανία, μισός από τη Βενεζουέλα. Και πρέπει να πούμε ότι είναι η κατεξοχήν πιστροπλατεία της Μαδρίτης. Είμαστε έξω από το Υπουργείο Ισότητας και θα μπούμε να συναντήσουμε την Γενική Γραμματέα Ισότητας. Una de las cosas que teníamos más claras cuando llegamos a este ministerio era que para poder equiparar España a todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos era importantísimo avanzar para los derechos de las personas trans. La ley que teníamos en España, con anterioridad a la aprobación de esta última norma, la ley del 2007 de identidad de género, era una ley que obligaba a las personas trans para poder cambiar su sexo en el registro a un informe médico que las diagnosticase con disforia de género, es decir, que dijera que estaban enfermas, que tenían una patología, y además les obligaba 2 años de hormonación. Before the law, the new law, you need one thing to get the hormones. You have to pass that exam. Like, okay, you are trans, you have the paper, and that can be like 2 years, more or less, with question like, do you like pink? Do you like clean the house? You play with Barbie? You like men? It was crazy. 2 years and you have to lie. You are a lesbian. You don't have the hormone. You don't like pink. You don't have the hormones. You are a boy, okay? Okay. A nosotras no nos parece que esta ley sea una ley radical. Nos parece que esta es una ley de derechos humanos. Es de sentido común. Es una ley que no reconoce la existencia de las personas no binarias, ni la existencia de un tercer género, ni nada parecido. Esta es una ley, en mi opinión, de mínimos. Spice Girls.
ο Πίγασος από τη σειρά, Sailor Moon, Kylie Minogue, Britney 2008, Καταραίο, πέφτω κάτω. So, first of all, we would like to ask you what are your pronouns? My pronouns are they, them. In Spanish, ellos. Can you tell us a few things about non-binaries? Our principal objective, I think, is the recognition of non-binary people here in Spain. We have worked with the Equality Minister with the law. Can you show me the main page, the main profile? I love this one so much. Personas no binarias seguimos viendo cómo se nos excluye de los espacios, incluso dentro del propio colectivo. Estamos hartos de esta situación y desde aquí dejamos bien claro que no vamos a cesar en el empeño de que se reconozcan nuestras identidades. Una ley que no incluya a las personas no binarias es una ley que no sirve. The visibility have a cost. Many times being like myself, showing my face and being in the medias is nice because many people will be helped by that, but the cost of that is that I can't work because you only have to Google my name and know all of me. Why do you think they wanted to exclude non-binary people? What is their issue with this community? I think there are many transphobic people inside PSOE, and I think another people that are not transphobic but don't know our identities, don't know what is to be a non-binary person, so they can't include us in the law because they don't know us. We see fascism in the streets. We see neo-Nazis fucking up someone in the streets because of he's black or gay or whatever. And that's the culture they are having. The only culture they are having is the new is bad. In the past, things were better. And everything that is strange, it's dangerous for me. Many of us have depression, anxiety, because we have to fight every day only to be in the supermarket with the family, and it's really hard. We deal with that because it's only to be. We only want to be. Every night I was praying, God, please, I want to be like the other girls in the school, and please stop all the boys kicking my ass. Because I have fights like every day, they kick me a lot. And well, the years pass and pass and pass. And then I started praying and saying, God, please, I give you my soul, but give me only one day of peace. Δυστυχώς κάποιες λείπουν. Και τώρα είναι η Άννα που λείπει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, μόνο αυτό σκεφτείτε, ότι είμαστε αποτύχοι εδώ, τόσα χρόνια. Θα σας παρακαλούσα να κάνετε 1 λεπτού σιγή για αυτή την ψυχή. Ήταν οι πιο σπαρακτικές αγκαλιές.
έπαθα σοκ. Αγκάλιαζα χωρίς να σκεφτώ, δηλαδή υπήρχε αυτή η ενσυναίσθηση ότι είναι ένα δικό μας παιδί, μια αδερφή μας, όπως λέμε, μια φίλη μας. Και η φίλη μας είναι τόσο πολύ άγρια δολοφονία, πολύ άγριο τέλος. Και σίγουρα να έχει κάποιο τρασιμπορικό κίνητρο. Και διαπιστώνεται ακόμη μια φορά ότι έχουμε πόλεμο. Και το λέω με πάσα γνώση. Είναι πόλεμος. Είναι πόλεμος διότι κάποιος προσπαθεί να επιβληθεί σε κάποιον άλλον. Χρόνια, αιώνες. Και τώρα όμως ακόμη πιο έντονο από ποτέ. Ενώ θα έπρεπε να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό είναι σωστό. Κλωτσιές με 12 πόντα να βγάλετε μυαλό. Αυτό είναι σωστό. Είναι και η αίσθηση που είχαμε πριν από όλα αυτά. Υπήρχε μία, ούτε δεκαετία, 8 χρόνια, 9, 7, που έτσι λίγο μπορεί να οφείλεται φυσικά και σε μια άλλη κυβέρνηση που ήταν πιο φιλελεύθερη. Κάποιες νομοθεσίες που βοηθήσαν την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, η καταδίκη της Χρυσής Αυγής, η έξοδός τους από τη Βουλή. Υπήρχε μια ικανοποιητική ατμόσφαιρα, έτσι ένα χάδι, να το πω έτσι λίγο ποιητικά. Και ξαφνικά τώρα, επειδή αλλάξαν τα πράγματα, είναι σαν να σας λέει εντάξει αρκετά, πάμε εκεί που ξέραμε. Και αρχίσανε πάλι χωρίς καμία ντροπή φυσικά και χωρίς να κρύβονται. Να κάνουν επιθέσεις σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα, να επιχαίρονται για μια δολοφονία τόσο άγρια. Καλά να πάθει με αυτό που έκανε, με εκεί που ήταν, με αυτούς που έκανε παρέα. Δεν υπάρχει δικαιολογία στο θάνατο, ούτε χρώμα, ούτε φίλοι, ούτε τίποτα. Δυστυχώς ακούμε τις ίδιες φωνές μίσους κάθε φορά, αλλά κάποιες φορές αυτές οι φωνές μπαίνουν και μέσα στο κοινοβούλιο και αλλάζουν τα δικαιώματα, γι' αυτό όλα τα νομοθετήματα για τα τρανς άτομα έχουν σοβαρά κενά. Τα κενά αυτά είναι το πολιτικό κόστος που δεν έχουν δεχτεί οι πολιτικοί, η κυβέρνηση, η πλειοψηφία μέσα στη Βουλή να αναλάβει προκειμένου να εξασφαλίσει το 100% των δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες. El año pasado, sin embargo, hubo uno de una mujer trans que estaba ejerciendo la prostitución y que fue asesinada. Era que aquello no podía ser contado como un feminicidio. Entonces, sí que hemos querido visibilizar que esos asesinatos de mujeres eran tan relevantes o incluso más que otros en la medida en que se interseccionaban distintas discriminaciones. Y creo que esto es muy importante porque sirve para cerrar uno de los debates más dolorosos que ha habido en España, que es que las mujeres trans son mujeres, que esto sigue siendo un debate a día de hoy en España. When you make any poll to ask the Spanish society about the trans people, Spain is the most pro-trans rights in all the world, but there are people spreading hate or talking about trans people with no knowledge of trans people, of course, and saying things that are awful. Week or 2 weeks after that statement from Carmen Calvo, there were minors with suicide attempts, okay? And that parents had to work to sleep with them to avoid the risk of the minors hurting themselves or things like that. And that was the climate we have been working on. Δεν υπήρχε λέξη ταυτότητα φύλου μέχρι το 2013. Τότε ήταν η πρώτη φορά που μπήκε και ύστερα από πίεση και της Προέδρου της αείμνησης του ΣΥΔ, της Μαρίνας Γαλανού, ότι για πρώτη φορά μπήκε λοιπόν η λέξη ταυτότητα φύλου στην νομοθεσία. Και από άλλο πλάσμα να έβγαινα και όχι από μια μάνα όπως λένε το κλασικό, και εγώ από μάνα βγήκα.
άλλη λέξη χρησιμοποιούν, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και από ένα alien να έβγανα, έχω ζωή, έχω ύπαρξη. Ο νόμος οφείλει και για το τελευταίο άτομο σε μια κοινωνία, ανεξάρτητα από το αν ανήκει σε μια πλειοψηφία ή σε μια μειοψηφία, να του εξασφαλίζει τα ελάχιστα για να μπορέσει να ζήσει σαν άνθρωπος, σαν ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία περιλαμβάνει και τα τρανς άτομα, δεν περιλαμβάνει μόνο τα τρανσφοβικά άτομα. Well, these are some pictures of me and my friends on a concert and studying. Its real meaning means brave. It kind of connects with how brave I was to encourage myself to get out of the closet. I've gone through to a lot of years of self-asking what my identity was, and when I turned 11 is when I met another non-binary person, and I realized that I'm one, so with 11 years. First of all, I tell my parents and I get them support. It was kinda easy because they understand perfectly the situation. And later I tell my near friends, my close friends, they also knew something was going on. So. Cuando Riley, cuando empezaste a decirnos de alguna manera que no eras ese género que te habíamos asignado, pues tuve que buscar por internet y apenas había información. Y la verdad que el que haya personas que salgáis a los medios de comunicación y habléis, pues creo que es muy importante, no solo para vosotros, sino también para las familias y para la sociedad, para que aprendamos. Entonces no tenía apenas conocimientos y me ha ayudado muchísimo como persona. Creo que me ha enseñado a ser mejor persona y creo que me queda muchísimo por aprender. Y la verdad que yo te doy las gracias. Ay, qué cocina. Porque me has hecho mejor persona, sí. Ay, gracias. Tengo un libro que me gustó muchísimo. Este es. Es un libro donde se habla de que nuestro cuerpo no está equivocado. Mi expresión femenina, mi expresión de género femenina, siempre estuvo conmigo. Obviamente no podía sacarla en público, mostrarme, ser visible, pero en privado las cosas eran diferentes. Hay un momento clave en ese proceso que es el momento en el que ya pierdo a mi hija. Pierdo a mi hija porque mi hija no quiere saber nada de mí. Y entonces ese es el momento que es más duro, más triste y el momento amargo que, a pesar de eso, yo tenía que seguir siendo quien soy, entre otras cosas, porque si no, no sería realmente el padre de mi hija. Do you suffer from incidents of aggression, of discrimination? Me llamaron, era por la noche, me llamaron maricón de mierda, y de un puñetazo me dejaron inconsciente en el suelo, abandonada. Es la única vez que digamos, he sufrido una agresión física. Agresiones las ocurren en el día a día porque las miradas hieren.
Yo vengo de unos tiempos, de una época política de este país donde todavía existía una dictadura. Entonces tú sales de tu casa y tú no sales de tu casa pensando de que vas a ser activista. Tú sales de tu casa queriendo vivir y luego queriendo sobrevivir a todas esas circunstancias. Tantos amigos y tantas amigas se quedaron por el camino. Han muerto víctimas del SIDA, se han suicidado, se han quitado la vida o ya no están. Y pensar que al fin y al cabo soy una privilegiada junto con unas cuantas por haber sobrevivido, por haber resistido en esta sociedad que nos puso todas las piedras por el camino y todos los muros posibles por delante. Y fuimos capaces de inventar, de reinventarnos y de, si había muros, construir escaleras. Y si había piedras, las quitábamos. Y al final hicimos esos caminos desde allí hasta aquí. Y hemos llegado y además no pensamos irnos. Hay una canción, se llama Vino Griego, de José Vélez. Ven a brindar allí en un pueblo blanco junto al mar. Y habla, esta canción es del año 1976, 1977, y cada vez que yo la escuchaba, cuando me iba el año que me fui de mi casa, en 1977, yo lloraba y lloraba y lloraba, porque reflejaba el pueblo blanco que yo había abandonado al lado del mar. Y hoy, hace un momento, la estaba escuchando y me he emocionado, porque me sigue emocionando, pero me emociona la primera vez que mi madre me llamó Carla. Con mi hija, afortunadamente, he retomado la relación. Además, ha sido este mismo año, con lo cual, pues, vivo mucho más tranquila y mucho más feliz. Y de alguna manera, ella me demuestra que se siente como si no hubiera pasado nada. Es decir, no hemos vuelto a hablar del tema. Nos vemos mucho porque viene a casa a comer, yo le hago la comida y tal. Y no hemos vuelto a hablar del tema para nada. Bueno, pues ahí está. En algún momento, en todo este proceso, en algún momento, ella se sintió orgullosa de mí. De hecho, hizo un trabajo, cuando estaba en el instituto, hizo un trabajo que hablaba de mí y de mis amigas, de mi gente, y desde un orgullo maravilloso que, bueno, me hizo llorar, me hizo, vamos, sentirme la mujer más rica, millonaria del mundo, ¿no? Do you have any message for young underage people who are going through a hard time right now in their lives, through their own self-discovery path, and what do you want to say to them? Well, I'll say that they're not alone, and everything will turn right. So they doesn't have to be desperate, because everything will come, and they will be as happy as I can be. I say always that we are like a river, and people is not the same today than tomorrow, and we are always changing. Self-determination is for all the people or for anyone.
no soy amiga de consejos, pero lo único que puedo decir es que esta vida hay que vivirla, de que no se puede estar viviendo, pensando en los demás. Si vas a agradar a tu madre, a tu padre, al cura, al obispo o al otro. Porque al final, esta vida es la única que sabemos que vivimos. Porque al final es lo único que tenemos. Que sepamos. Ella se ha emocionado.